Your name is? Amber. Zia. My name is Martina. So we are Powered Pop Girls. Yes. So welcome to my another vlog. We play outside. So, magtatagalog na ka. Nga, magkatagalog na ako. Kasi hindi ko may marunong ng English, guys. Konti lang. Konti lang, little bit lang. So, ang purpose mo namin lalaroin is tumbrang Tumblang braso. Baso? Dumbrang Basta yun. baso. Alam niyo na yun. Guys, so mag-dessert na kami. Guys, babaguhin na lang naman pala namin yung namin games namin. Bato, pick na lang. Wala kasi kaming mahanap na lata. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick.